بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز صحافی حضرات، بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے محترمہ کا میرے پاس فون آیا امریکہ سے۔ انہوں نے کہا مجھ سے کہ جب میں بری حالت میں تھی تو ساری دنیا جو ہے وہ میری طرف متوجہ بھی تھی اور بہت خوش بھی تھی اور بہت کچھ تھا، لیکن اب میں اس تمام معاملات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین پر لانا چاہتی ہوں اور اپنے آپ کے ادارے میں آ کر پڑھنا بھی چاہتی ہوں، اور میرے بیٹے ہوئے ہیں، ان کو میں حافظ قرآن بھی بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس صورت میں ہمارے لوگوں نے مخالفت شروع کی اور کہا کہ وہ تو یوں ہے، وہ یوں ہے اور یوں ہے۔ کل بھی جب میں نے میڈیا کو یہ بتایا کہ وہ آ رہی ہیں، میڈیا میں بعض لوگوں نے بہت ہی میرے خلاف پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا میں، اور مختلف گندی زبان استعمال کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی اور ظلم کیا ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو معاف فرما دے۔ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور یہ خود آپ کو اپنا پورا واقعہ بھی بتائیں گی، اور انہوں نے علی الاعلان توبہ کی کہ جو کچھ مجھ سے ہوا پرانی زندگی کے اندر وہ غلطیاں ہوئی ہیں اور انسان سے ہی ہوتی ہیں غلطیاں۔ اس کے بعد میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، بعض لوگوں نے ان کے خلاف کیس بنائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نے گورنر سندھ سے بات کی تھی، انہوں نے بڑا تعاون کیا اور شاید گورنر سندھ کی ملاقات بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے آنے کے لیے راستہ بناتا ہوں، اور یہ ملک میں آ نہیں سکی 2 سال۔ ان کو اتنا ڈرایا گیا کہ آپ جیسے آئیں گی آپ گرفتار ہو جائیں گی، بڑے مسائل ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ نے میرے کو ذریعہ بنایا، کوشش کی اور تمام لوگوں سے بات کی تو یہ اپنے ملک میں آ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی دنیا کے جس ملک میں بھی جائے، میں امریکہ 30 سال گیا ہوں، لیکن اپنا ملک ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اپنے ملک میں آئی ہیں، انہوں نے نیت کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گی اور خود بھی دین سیکھوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے ان کے بارے میں مثبت کردار ادا کرے۔ مثبت کردار یہ ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگی ہے علی الاعلان، اور علی الاعلان کہا جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اسی طرح ہماری عدالتوں نے جو ان پر کیس بنائے ہیں مختلف لوگوں کے، جنید جمشید کو پچھلی مرتبہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مارا ہے۔ اب یہ کیا تک بنتا ہے کہ ایک آدمی نے معافی مانگ لی اور اس نے کوئی گستاخ رسول نہیں تھا، ان سے بھی کوئی گستاخ رسول نہیں ہے، کوئی بات تھوڑی سی نکلی ہے اور اس پر معافی مانگنے کی اسلام میں گنجائش ہے۔ تو اسلام نے جب گنجائش رکھی ہے معافی مانگنے کی، گستاخ رسول کے لیے نہیں ہے۔ معاملہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، بعض الفاظ نادانی کی وجہ سے، کوئی یہ عالمہ تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑی اسکالر تو نہیں ہے، اگر نکلی ہے اور انہوں نے اپنے اعلان معافی مانگی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معاف کرنا چاہیے، اور میڈیا کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کرے، اور باقی باتیں یہ خود کریں گی۔ اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ جامعہ بنوریہ میں آئی، ایک دینی ادارہ ہے جہاں پر 5000 طلباء 48 ممالک کے طلباء پڑھ رہے ہیں، 1000 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں مختلف ممالک کی۔ اب یہ لڑکیوں کے مدرسے میں بھی جائیں گی، وہاں پر جا کر دیکھیں گی، ان طالبات سے ملیں گی، یقیناً انسان کے اندر تبدیلی آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ادارے کے اندر بہت ساری بچیاں جو امریکہ سے آئیں انتہائی بگڑی ہوئی تھیں، آج امریکہ کے اندر دین کا کام سب سے زیادہ وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے، اس لیے ہم اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار نہ سمجھیں۔
اور نہ یہ سمجھیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ ایک لفظ استعمال کیا، الا من تاب، جو گناہ کر رہا ہے مگر توبہ کر لے. تو اس لیے اگر انہوں نے ندامت کی ہے، توبہ کی ہے، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو دوپٹہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ آپ جو ہے پردہ کریں، اور تاکہ یہ کہ بالکل شرعی اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش ہوں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے، نور جہاں ایک گانا گانے والی عورت تھی، ان کی بیٹی نے اپنی زندگی کو تبدیلی کی، آج وہ دین کا درس دے رہی ہے، مختلف جگہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہی ہے، اور میرے پاس خود وہ آئی ہیں. تو اس لیے امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے. اور یہ استقامت اسی وقت ہوگی کہ جو عدالتوں نے یا جو کیس ہیں انہوں نے ان پر جو پیچھا کیا ہوا ہے، خدا کے واسطے اس پیچھوں کو چھوڑے. اس ملک کے اندر 100 قتل والے تو باہر پھر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی اپنی زندگی کو صحیح کر کے گزارنا چاہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں، تو یہ مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے. اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مزید سوال کے لیے ان کے خاوند بھی موجود ہیں اور محترمہ بھی موجود ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے، یہ خود اپنا مسائل کا جواب دیں گی. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی آپ سبھی کو، کہ بلکہ پوری دنیا کو بتانا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ مفتی صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات کا فیض حاصل ہوا مجھے، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے زیادہ مجھ پر کرم کیے ہیں، اور لیٹلی میری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم شامل ہے. مگر اس روئے زمین پر جن لوگوں نے میری رہنمائی کی ہے، وہ ان میں سر فہرست مفتی نعیم صاحب شامل ہیں، اور جو بھی انہوں نے آپ سے سبھی باتیں کی ہیں وہ حرف بحرف بالکل صحیح ہیں، اور ایسا ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو نیک شخصیات ہیں یہاں پر، جن میں مفتی صاحب شامل ہیں، مفتی نعیم صاحب، جنید بھائی شامل ہیں، جنید جمشید صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب شامل ہیں، ظاہری بات ہے جب ایسی شخصیات میری رہنمائی کریں گی اور میرے سامنے ہوں گی تو اس حقیقی تبدیلی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ رہنمائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں. باقی انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جس طرح سے میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہیں پر پڑھی تھی کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو جلدی توبہ کر لیتے ہیں. آج میں یہاں پر آپ سب لوگوں کے سامنے ہوں، مگر یقیناً میں بہتر انسان ہوں، مگر بہترین نہیں ہوں. آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ان میں اور زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مجھے پڑھائی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو بہتری کا عمل کبھی بھی رکتا نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں جامعہ بنوریہ میں، جو کہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، جس میں نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی طلباء بھی ہیں، بہت سارے ایسے بگڑے ہوئے بچی پوری زندگی میرے ساتھ رہے اور میں ایک بہتر سے بہترین انسان بن سکوں. تو آپ سوال کیجیے. دیکھیے، ہر انسان جو ہے اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر ضمیر کی آواز اس کو نہ آتی. مجھے یاد ہے جب میں اپنے کریئر میں 2013 کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، 2010-11 کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس پوری دنیا کی شہرت ہے، دولت ہے، پوری دنیا واہ واہ کرتی ہے، لیکن کچھ کمی ہے. جب بھی میں شوٹ سے گھر میں جاتی تھی یا اپنے ہوٹل کے روم میں پہنچتی تھی تو ایسا خالی خلا لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کچھ کمی ہے. 2013 کا ماہ رمضان جب آیا تو میں نے 5 وقت نماز شروع کی اور قرآن پاک میرے روم میں رہتا تھا. تب چونکہ میں ہندوستان میں کام کر رہی تھی تو جو میرے ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے یہ رومرز پھیلانا شروع کر دی، باتیں کرنا شروع کر دی کہ میڈم کچھ آج کل تو بہت تبدیل موڈ میں ہوتی ہیں، کچھ بدلا ہے. یہ دنیا نے محسوس کیا، لیکن میرے اندر کچھ خلا تھا. تو وہ وقت تھا جب میں نے سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سحر میں کر رہی تھی اور 7واں روزہ تھا. تو
मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि बहुत कुछ कम है, कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर तब दुआ की कि मुझे जो बेहतर रास्ता है वो रास्ता दिखा। फिर महीनों के अंदर ही, उसी अगले महीने माह रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मैं दुबई गई। दुबई में मेरे वालिद साहब आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे वालिद साहब के भी बहुत बहुत ज़्यादा किरदार है मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने में। और मैं समझती हूँ कि मुआशरे के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारी बेहतरी के लिए हमें इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब बस आप मेरी बात एक मानो और आप शादी कर लो। बस कुछ ही दिनों में असद से मुलाकात हुई मेरी, उनसे मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई। मौलाना तारिक जमील साहब के बाद फिर जुनैद भाई से बातचीत हुई, जुनैद भाई साहब से बात हुई, फिर मुफ्ती नईम साहब से बात हुई। बस ये सिलसिला चलता रहा। और जब भी मैं कभी लड़खड़ाती थी, इनमें से कोई ना कोई एक शख्सियत हमेशा मेरी रहनुमाई के लिए मौजूद थी। तो इन शख्सियात से जब बातचीत की तो पता चला कि ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, जो हकीकत है वो आखिरत की एक ख्वाब है। तो बस एकदम से तब्दीली आई और सब कुछ बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई और आज मैं आप सब लोग के सामने। दाखिला लेने आई है या मुफ्ती साहब से सिर्फ मुलाकात है, किस तरीके से अपनी तालीम को आगे रखेंगी जारी, और क्या मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखेंगी इस तमाम तब्दीली के बाद? आप खैर बात कह देंगी हर सूरत में। देखिए, मीडिया इंडस्ट्री को, मुफ्ती साहब भी मीडिया से रिलेटेड है, बहुत सारी बुजुर्ग शख्सियात भी मीडिया से रिलेटेड है। देखिए, आपकी मर्जी है कि आप मीडिया को किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बेहतरी फैलाना चाहते हैं तो यकीनन ऐसा कोई भी काम जो बेहतरी फैलाएगा मुआशरे में, जो हमारी जवान लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए बेहतरी का बायस बनेगा, उसके लिए ज़रूर हमेशा मैं मीडिया का हिस्सा रहूँगी। और जहाँ तक बात है मुफ्ती साहब और मदरसे से रहनुमाई हासिल करने की, मैं जब 2 साल अमेरिका में थी, जब मेरी बच्चों की पैदाइश हुई, तो मैं बहुत सारी किताबें जो कि जुनैद जमशेद साहब ने मुझे रेकमेंड की, वो मैं पढ़ती रहती थी। और मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मैं आऊँगी, मुफ्ती नईम साहब से आप कहिए मैं उनके मदरसे में आऊँगी और मुझे वहाँ पर तालीम हासिल करनी है। सो इंशाअल्लाह ताला मैं दीनी तालीम हासिल करना चाहूँगी और उस मेरा ख्याल है जामिया बिनोरिया से बेहतर इंस्टीट्यूशन जो है वो और कोई हो नहीं सकता। तो मैं यकीनन तालीम हासिल करूँगी और उसके लिए मुफ्ती साहब की रहनुमाई मुझे ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि मेरा बेटा अब्राम खान और मेरी जो बेटी हैं कमल खान, मैं चाहूँगी कि वो मुस्तकबिल में जामिया बिनोरिया से तालीम हासिल करें और ख़ास तौर पर हाफिज़ कुरान बने, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली का, मेरे जो वालिद साहब हैं, जो मेरी वालदा हैं, जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे बल्कि एक देवर जो हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं, और मेरी जो 2 देवरानियाँ हैं उन्होंने तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि ना सिर्फ इतनी अच्छी फैमिली बल्कि इतनी जो बुजुर्गान दीन हैं, जब उनकी मुझे इतनी रहनुमाई है, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मेरे ख़ानदान में जो है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, वो मुस्तकबिल में ज़रूर दीनी तालीम हासिल करें। देखिए, मेरी ज़िंदगी में अचानक एक ऐसा इनकलाब आया जैसे जिसको कहते हैं कि दुनिया अपसाइड डाउन हो गई, बिल्कुल दुनिया ही बदल गई मेरी। उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे जो मेरे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ज़िंदगी में जो अचानक तब्दीली आई, इस पर आपको मुस्तकीम जो राह है उस पर रहना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और वाकई अभी तक 3 साल हो गए हैं और इस रास्ते पर चलते चलते बहुत दफ़ा शैतान आपको बहकाता है, आप लड़खड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे आसपास मुफ्ती साहब जैसे, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे, जुनैद भाई जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने हर राह पर जब भी मैं थोड़ा सा लड़खड़ाती थी, थोड़ा सा परेशान होती थी, मेरी रहनुमाई की। और मैं चाहूँगी कि मैं इन हस्तियों का दामन कभी ना हाथ से जाने दूँ, ताकि मैं राह मुस्तकीम पर हमेशा चलती रहूँ। और इसमें आप लोगों की, ख़ासतौर पर मीडिया की जो कंट्रीब्यूशन है, जो आम लोगों की दुआएं हैं, वो मुझे चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी आप लोगों से दिल बर्दाश्ता हूँ, और अगर हूँ भी तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा मेरी रहनुमाई करे और ये नेक हस्तियाँ हमेशा मेरी रहनुमाई करें। अच्छा, आपने बात की बच्चों की और अपनी, लेकिन शोहर जो है वो मजाजी खुदा होता है, और शोहर के हवाले से यानी कि मजहबी मामला उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली लाना चाहती हैं। वो तो सियासी मैदान में जा रहे हैं, तो सियासत आजकल मुल्क की आपको पता है कैसी है। तो इस सूरत हाल में क्या उनको भी आप जो है मज़हब की तरफ, दीन की तरफ नहीं लाना चाहेंगे, जो कि घर की अहम जिम्मेदारी संभालता है और उनके बगैर आप कुछ भी नहीं है? देखिए, यही तो वो शख्सियत है जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से इतना बड़ा इनकलाब आया, और मैं जो मुस्तकिल एक
मुस्तकिल मिजाजी से मैं चलती रही, उसमें असद का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ज़ाहिर बात है, आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ ना दे किसी मामले में तो वो मामला चल ही नहीं सकता। देखिए, दुनिया भी चलती है साथ साथ, लेकिन दीन जो है वो सबसे पहले है। दीन साथ साथ चलता है, साथ साथ आप काम भी करते हैं, आप मुख्तलिफ शोबों में। अगर मैं समझती हूँ कि अगर राह रास्त पर चलते हुए आप सियासत भी करें तो भी आप लोगों की बेहतरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, असद उनका अपना बिजनेस भी है और उनके बहुत सारे लोगों से दोस्ती है। सियासत की तरफ फ़िलहाल तो उनकी जाने का कोई उनका इरादा नहीं है, वो कारोबार की तरफ हैं। जहाँ तक मज़हब की बात है तो वो ख़ुद एक बहुत मजहबी आदमी है। उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी है मगर वो काफ़ी मजहबी आदमी हैं और ये तो उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत है कि वो किस तरह से ट्रांजिट करना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे, किस तरह से सीखना चाहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बस बात को मुख्तसर करते हुए यही कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें हैं, जो ख़ास तौर पर एक फ्रेजाइल उम्र होती है, जो टीनेज होती है, वहाँ पर मेरी बहनों और भाइयों को मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, मुआशरे में जो हमारी बेहतरी का एक सिस्टम है वो इस तरह से है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। उनमें माँ बाप शामिल हैं, उनमें बुजुर्गान दीन शामिल हैं, उनमें ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियात जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जिस तरह से मुफ्ती साहब हैं, उनका मदरसा है, वो लोगों की बेहतरी में उनकी रहनुमाई करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारी बेहतरी के लिए और हमें सिखाने के लिए, हम तमाम लोगों को ज़रूर उस रास्ते पर चलना चाहिए जो कि हमें समझ आता है कि हमारी बेहतरी है। लेकिन उसमें जो मुशावरत है वो अपने बुज़ुर्गों की ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, इन्हीं बुज़ुर्गों की रहनुमाई है, मेरे वालिद साहब की, मेरे अपने घर के बुज़ुर्गों की, जो मेरे इन लॉज हैं उनकी, कि मैं आज एक बेहतर इंसान हूँ। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। मैं तमाम बच्चों से, बच्चियों से, लड़कों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि एक फ्रेजाइल उम्र जो टीनेज होती है उसमें इंसान बहुत वल्नरेबल होता है, उसके जहन पर बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन आप जो रहनुमाई है अपने बुज़ुर्गों से हासिल करें तो आप कभी मायूस नहीं होंगे, ना इस ज़िंदगी से मायूस होंगे, ना आखिरत से मायूस होंगे और ना ही दीनी राह पर आप मायूस होंगे। देखिए, जब मैं खुद एक बेहतरीन इंसान बन जाऊंगी, जब मैं खुद इस काबिल होंगी कि आज मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ जो कि आप मरते दम तक नहीं बन सकते, आप फरिश्ता कभी भी नहीं बन सकते। जिस दिन मैं खुद फरिश्ता बन जाऊंगी, जो कि नहीं होगा, तब मैं समझूंगी कि मैं किसी और इंसान को जो है वो मशवरा दूँ। लेकिन जहाँ तक बात है बेहतरी की और रहनुमाई की, उसमें हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ शामिल हैं और मैं समझती हूँ कि जो इंस्पिरेशन का दरवाज़ा है, जो आज देखिए जामिया बिनोरिया के दरवाजे ना सिर्फ मेरे लिए खुले थे बल्कि उन्होंने मुझे मुफ्ती साहब ने मुझे अपनी बेटियों तक का दर्जा दिया है, उन्होंने मेरी रहनुमाई की है, उन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की है। और आज अपने हमारे बुज़ुर्गों के दिल, उनके दरवाजे और उनके जो हाथ है उनके सरों पर रखने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। तो कोई भी शख्स जो रहनुमाई हासिल करना चाहता है वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ ला सकता है। देखिए जी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जामिया बिनोरिया जो शामिल है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यकीनन मैं अभी इस मैदान में बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ख़ुद रहनुमाई हासिल कर रही हूँ अपने बुज़ुर्गों से। तो ये जो काम कर रहे हैं, दिन की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक शानदार काम कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहीं पर भी इनके कभी भी इनके किसी भी लेवल पर इनके करीब आ सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये काम हो रहा है, मदरसा बिनोरिया जो है एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल। तो ना सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। सो मैं ख़ुद इस मदरसे का हिस्सा बनना चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में अगर आज से डेकेड्स बाद कभी ऐसा कोई मौका आया कि मैं इस काबिल बन सकूँ कि लोगों की रहनुमाई कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और मीडिया का भी शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे और किसी भी टाइम पे, और मुफ्ती साहब जैसे, तारिक जमील जैसे साहब लोगों की वजह से बहुत से भटके हुए लोग जो हैं वो सीधे राह पे आए। और मेरी तो यही दुआ है कि सब मुझ जैसे बंदा भी अल्लाह की राह पे आए, और क्योंकि दुनिया और आखिरत, दुनिया में और दुनिया के बाद आखिरत है, सो वी हैव टू आखिरत पर ही हमने पूरा ध्यान देना है। और अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्तों पे, बताए हुए रास्तों पे चलें। शुक्रिया। देखिए, मीडिया आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मीडिया के ज़रिए से देखिए मुफ्ती नईम साहब हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं बहुत सारे मुआशरती मसाइल के ऊपर उनके जब पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे ऐसे ऑथेंटिक
माशाल्लाह स्कॉलर्स मौजूद हैं इस मुल्क में, और ज़ाहिरी बात है मीडिया के ज़रिए से ही वो दुनिया को पैगाम देते हैं। इसी तरह से जुनैद जमशेद साहब मौजूद हैं, मौलाना तारिक जमील साहब को आप देखें कि वो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से रहनुमाई का बायस बन रहे हैं। तो देखें, मीडिया में जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो मुआशरे की बेहतरी का बायस बनेगा, मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ, उसका मैं ज़रूर हिस्सा बनूंगी, लेकिन कमर्शियल फिल्म्स मैंने छोड़ दी हैं और वो उनको करने का कोई इरादा नहीं।